अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में आज समाअत थी, आज 10 नवंबर, और आज 3 तारीख को आखिरी समाअत हुई थी। तो उस समाअत में आपको पता है जो पेशी थी उसमें जो दरिंदा है वो जोगर पहन के आया था सब्ज़ रंग के और बंदरों वाली हरकतें कर रहा था। तो उस पे जज साहब ने वार्निंग दी थी। कुछ दिन बाद ऑर्डर भी आया था कि इसकी लास्ट वार्निंग है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर इसने ऐसा किया तो इसको जेल में ही रखा जाएगा और वहीं से वीडियो लिंक के जरिए इसकी कार्रवाई यानी कि जो हाजिरी भी लग जाएगी और इसकी समाअत का जो प्रोसीजर है वो वहां से ही होगा। इसको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। और आज फिर इसकी चूंकि वार्निंग थी लेकिन आज फिर इसने कुछ ऐसी हरकतें की। उसके अलावा उस पर बात करते हैं। उसके अलावा जस्टिस जो जज साहब है अतार अबानी, उनका आज ये नाम लेता रहा, कहता रहा अतार अबानी मेरी जो है वो इनके साथ सुलह कराओ, कंप्रोमाइज कराओ, यानी कि राजीनामा कराओ, यानी कि डील करवाएं, ठीक है, इस तरह की बातें करता रहा। दूसरी बात ये कि पुलिस ने भी इस पे मुकदमा दर्ज कर रखा है जो कि इसने हरकतें की थी पिछली समाअत पे, और आज फिर ये किया इसने सब कुछ। और आज 2 गवाहों के बयानात कलमात होने से टोटल 9 के हो चुके हैं और 18 हैं टोटल, जिसमें से कुछ के नहीं भी होंगे मे भी। तो कहने का मकसद ये है कि ये अब केस तकरीबन अभी जो 8 हफ्तों का टाइम था, तो आधे से ज़्यादा काम इस केस में जो होना था वो हो चुका है। जो गवाह, और क्योंकि आज फोरेंसिक की भी सारी चीज़ें अदालत में जमा हो गई हैं, तो इस पर सारों की चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन 1-2 बातें पहले मैं कर लूँ इस वीडियो के अंदर। एक तो सीसीटीवी फुटेज के हवाले से देखिए, सीसीटीवी फुटेज का अवाम की एक अपनी राय है, हर किसी की, कि वो सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, वायरल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज के बारे में आज अदालत में फिर दोबारा बहस हुई कि भाई सीसीटीवी का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो तो अदालत में पेश हो चुका है कि ये चीज़ें हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी सीसीटीवी फुटेज शो कराने की तो वो भी कराई जाएगी वहाँ पे जो शाह खबर साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन वो अभी तक जो कि उसको मुल्ज़मान के वकीलों को नहीं दी गई। हालांकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो कि जितना मैं जानता हूँ केसेस के अंदर जो सबूत होते हैं, जो गवाह होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो फोरेंसिक की, ये चीज़ें आप अपने जो प्रोसिक्यूशन है डिफेंस को नहीं देती, क्योंकि यही तो बेसिक सारी चीज़ है कि अगर आप उनको दे देंगे तो वो तो काउंटर तैयारी कर लेंगे। तो ये तो हक ही नहीं होता उनका, जो मुझे जितना पता है। लेकिन इस केस में कुछ अजीब ही लग रहा है कि वो मांगते हैं कि भाई हमारा राइट है, हमें सब कुछ दिया जाए। चलें, ये तो एक पहलू हो गया। लेकिन अब क्या ये बाहर आनी चाहिए, लीक होनी चाहिए, वायरल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि बिल्कुल ये वायरल होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी एक अपनी, मेरी एक अपनी सोच है। उसकी वजह यह है कि सीसीटीवी फुटेज में नूर मुकद्दम के जो 40-42 घंटे का जो टाइम है, जिसके अंदर से वो टाइम तो काफ़ी है लेकिन उसके अंदर 2-3 मेन उसके जो वीडियो के होंगे पार्ट्स, जिसके अंदर नूर मुकद्दम को खास तौर पे 2 दफ़ा देखा जाएगा कि वो वहाँ से भागने लगती है, और एक दफ़ा जब वो ज़ाहिर के साथ गाड़ी में बैठने लगते हैं। लेकिन जो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो जो भागने लगती है तो चौकीदार और माली रोकता है, जो हमें अभी तक ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में पता लगा है, और पीछे से ज़ाहिर आता है और खींच के ले जाता है। तो ये जो 3 लोग हैं, वो जो दरिंदा है, चौकीदार है और माली है, इन तीनों का किरदार जो अभी तक, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट का आया सामने, सब कुछ आई चीज़ें, लेकिन सीसीटीवी के बाद 100% हो जाएगा। और उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वायरल होने की सूरत में कि अवाम जब सारी ये देख लेगी सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि उस वीडियो के अंदर कमरे की वीडियो तो है नहीं, मतलब उसमें कोई तशद्दुद करने की जो बज़ाहिर अभी तक पता लगा है कि उसमें कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, जो कि कमरे में जो कुछ करता रहा वो दरिंदा उसके साथ ज्यादती करता रहा, उसको कत्ल किया, जो भी, तो ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली फिर भी बड़ी तकलीफ दे बात है कि वो ज़ख्मी हालत में जब आएगी और वो वहाँ पे, क्योंकि जो बातें अभी तक पता लगी शौकत मुकद्दम साहब ने चूंकि देखी है कि वो वहाँ पे हाथ भी जोड़ती रही और वो उन्होंने, चौकीदार और माली ने उसको कोई रहम नहीं किया। अब ये आज की जो समाअत है इस पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं बाकी समाअत की बात भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इस केस को पहले दिन से कर रहा हूँ कवर हर तरह से,
تو میں عوام کا پریشر کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، یہ آپ لوگ جانتے ہیں. اور جب ایک چیز پورے لوگوں کو پتہ لگ جاتی ہے نا، عوام کو پتہ لگ جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے، جس طرح ویڈیو جسے کہتے ہیں ثبوت، تو وہ جو پریشر ہوتا ہے نا وہ بڑا زبردست پریشر ہوتا ہے کہ ملزمان کا زور ہے کہ وہ ویڈیو ہمیں دی جائے، ان کے وکلاء کا بھی. اور شاہ خاور صاحب کا ہے کہ وہ ویڈیو بعد میں دے دی جائے گی جب عدالت میں ضرورت پیش آئے گی اس چیز کی. لیکن اس پہ اب جو حتمی بات طے ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کو دی جائے گی، لیکن اس پہ ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ اس کو وائرل نہ کیا جائے. تو ملزمان کے وکلاء نے کہا کہ ہماری طرف سے وائرل نہیں ہوگی. لیکن ڈیفینیٹلی پہلے بھی آپ کو پتا ہو تو جو 161 کے بیانات ہیں جو سارے یہ ملزمان کے سامنے آئے ہیں، تحریری بیانات جو انہوں نے پولیس کو جمع کرائے تھے، وہ بھی تب سامنے آئے جب ملزمان کو کاپی دی گئی، ان کی ملزمان کے وکلاء کو دی گئی، اس کے بعد ہی باہر آئے، میڈیا تک آئے. تو یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ اگر کل فرض کریں سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ملزمان کے وکلاء کو دی جاتی ہے، ملزمان تک دی جاتی ہے، اس کی رسائی ہوتی ہے یو ایس بی میں جس طرح بھی، تو یہ چیز آؤٹ ہوگی. اب یہ میں پھر بات آج کر رہا ہوں کیونکہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ آؤٹ ہونا ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو ہر بندے کی اپنی رائے ہے، آپ کی رائے مقدم، میری نظر میں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک میں نے پھر وہی بتاؤں گا اس لیے کہ جو اب نور کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا قتل ہوا، وہ تو ایک ظلم ہوا، لیکن اب اس کو انصاف دلانے کے لیے جو چیز بھی ٹھیک ہوگی میں اس کو صحیح کہوں گا. ظاہری بات ہے کہ اس کو انصاف دلانے کے لیے ایک پورے ملک کو ہمارے پتہ لگ جائے کہ کس طریقے سے ایک غریب اتو بدتمیز والی بات چوکیدار اور مالی نے جو کہا، جو کیا، جو ان کے ایکشن تھے، جو باتیں ٹرانسکرپٹ میں سامنے آئیں، اگر وہ سچ ہیں تو اس کا ثبوت بھی ویڈیو کی شکل میں آ جائے تو باقی دنیا بھی اس سے سبق سیکھے اور ان کو بھی سزا ملنا یقینی ہو اور ظاہر درندے کا بچنا ناممکن ہو. تو سی سی ٹی وی فوٹیج آنا بڑا ضروری ہے. اب ظاہر کی اگر بات کریں تو یہ کیوں ایسے ڈرامے کر رہا ہے؟ آج بھی اس نے ڈرامے کیے اور اس کو پولیس نے نکالا، لیکن وہ آج بڑے طریقے سے تمیز سے چلا گیا. اس طریقے سے اس کو نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس کو تھوڑا سا سبق مل گیا تھا کہ مجھے پھر جھولے جھلاتے لے کے جائیں گے. ویسے تو میں نے بتایا کہ اس طرح کے موقعوں پہ نہ تو عدالت معاف کرتی ہیں، عدالتیں، کہ مطلب کنٹمپٹ آف کورٹ کا وہ جو آپ نے سنا ہو توہین عدالت لگتی ہے اور پھٹافٹ لگتی ہے، ایون تبصرہ کرنے پہ لگ جاتی ہے. یہ تو ملزم ہے، مجرم ہے وہاں پہ، اور جج صاحب کی بجائے عطا ربانی کر کے بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری ان سے ڈیل کراؤ. تو اس قسم کی باتیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں اور پولیس بھی بالکل برداشت نہیں کرتی. تو اس کا پتہ نہیں کیسے برداشت کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو کہا کہ یہ ڈیل کراؤ اور یہ ساری اور پچھلی دفعہ ڈرامے، یہ میری طرف سے ایک اپنی رائے ہے کہ یہ سب ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ان کا جو پلان ہے نا وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جا کے بچنے کا ہے. وہ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا مینٹل، جو اپنے آپ کو پاگل یا نشئی جو بھی بیماری نکال لیں گے، اور اس میں جو ساری چیزیں سامنے آئیں گی اس میں یہ بھی سامنے آئے گا کہ یہ دیکھیں عدالت میں بھی کیا حرکتیں کرتا تھا. مطلب وہ جو عصمت نے کہا میرے بیٹے کی حالت تو دیکھیں. تو ایک لمبی پلاننگ ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ان کا پلان ظاہر اور ذاکر کو بچانے کا ڈیفینیٹلی ہے. عصمت بچ چکی ہے، لیکن سب سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ماں باپ خود نکلیں گے، اینڈ پہ ظاہر کو بچائیں گے. اور جب ایک دفعہ ضمانت ہو جاتی ہے تو میں نے ایک بات کی تھی کہ وہ ایک قسم کی رہائی ہوتی ہے. اب دیکھ لیں عصمت بھی باہر ہے، تھیراپی ورکس بھی باہر ہے، حالانکہ تھیراپی ورکس کے خلاف ضمانت منسوخی کی دی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا ابھی تک. تو میں نے کہا یہ صرف ٹرائل کی صورت میں سزا ہوگی تو واپس اس کی گرفتاری ہوگی، ادروائز یہ فیصلہ ریورس ہونا بہت مشکل ہے. تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ آج بھی جو کیس کی کارروائی ہوئی سب چیزیں سامنے ہیں، کیونکہ آج جو گواہ تھا دو، اس میں سے ایک گواہ تھے نیشنل کرائم جو فورینزک کرائم ایجنسی ہے اس کا جو اہلکار جو وہاں پہ جا کے جس نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا نور مقدم کی، جس نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا اور اس نے بتایا کہ وہاں پہ جب میں گیا تو نور مقدم کا سر، یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں بڑی دفعہ، بڑی عجیب سی مطلب بات کرتے ہوئے ہوتی ہے تکلیف، لیکن یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم وہ جو باہر کی فوٹیج ہے وہ تو سامنے آئے نا. یہ چیزیں تو چلیں بہت ہی، یہ تو خیر ہوتی بھی ویڈیو تو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی ڈیفینیٹلی، لیکن جو کہ وہ نور کے بھاگنے کی ویڈیو ہے اور ان کی کردار جو مالی اور چوکیدار کی، وہ تو بالکل ڈیفینیٹلی سامنے آنا چاہیے اور وہ بالکل وائرل بھی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں انصاف لینے کے لیے بڑا ضروری ہے. انصاف کی فراہمی کے لیے پبلک کا جو ایک پبلک اوپینین ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو
जो नेगेटिव उनको शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए कि मतलब नूर की उस वीडियो में बेबसी का आलम देख के और सिचुएशन देख के। अब बात यह है कि आज 2 गवाहों के कलम बंद हो गए बयान, 9 लोगों के टोटल हो चुके हैं और उसमें आज फोरेंसिक का सारा डाटा जा चुका है, जिसमें उसके 4 सिगरेटों के टोटे थे, पता नहीं कितनी पीता है लेकिन वो 4 थे। और उसमें वो जो उसने क्राइम एजेंसी के जो बंदा है फोरेंसिक का, उसने बताया कि नूर का सर वहां पे पड़ा हुआ था और खिड़की के पास और बॉडी वो तरफ, तो तकरीबन 10-12 फुट दूर। तो इसके बारे में बताते हैं कि दरिंदा जो है ये मतलब सर को ठुड्डे भी मारता रहा है। तो ये कहने का मकसद है कि अगर ये बात सच है कि ये आप इसकी मेंटालिटी चेक करें, कितना तशद्दुद पसंद है। पागल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पागल नहीं है, लेकिन एक भयानक दरिंदा है और इस तरह के दरिंदे को किसी किस्म की छूट नहीं होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में ये कोशिश कर रहा है अपने आप को पागल डिक्लेयर कराने की, फजूल हरकतें करके, जो आज अदालत में इसने फिर की। अब ये सारा कुछ अदालत में पेश हो गया, नूर मुकद्दम के 2 नाखून जो हैं वो भी पेश हुए, फोरेंसिक के लिए ब्लड पेश हुआ, शर्ट पेश हुई, जो वहाँ सैंपल इकट्ठे किए गए, ये दरिंदे की शर्ट, और ये सारा कुछ आज अदालत में जितनी चीज़ें थी पेश हो गई। लेकिन मोबाइल का फोरेंसिक अभी तक सामने नहीं आया। मोबाइल, लैपटॉप जो कि ज़ाहिर और दरिंदे की, और वो नूर मुकद्दम के आपको पता है, जिसमें मेन हम समझते हैं कि व्हाट्सएप चैट्स, फेसबुक और ये कॉल रिकॉर्ड और सारा कुछ मैसेजेस वो जो FIA को दिए हैं, उसका मैं सवाल ही रह जाएगा कि वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा। मतलब इम्पॉसिबल किस्म का बंदे का समझ नहीं आती कि मामला कर दिया उसको, हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं। मतलब वो बहरहाल इस मोबाइल डाटा पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और आज की कंप्लीट कार्रवाई पे भी करते हैं। मैं इस पे सिर्फ बात इस पार्ट में करना चाह रहा था कि CCTV फुटेज अब जल्दी आने की उम्मीद है कि आ जाएगी, मतलब सब देख सकेंगे, क्योंकि ये जिन लोगों ने, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मतलब क्योंकि जिन लोगों ने दिल से इस केस को इस मतलब सपोर्ट किया और सब कुछ, तो उनका राइट है कि उनको पता लगे कि ये दरिंदे क्या करते रहे, और आम आवाम जो कि नूर मुकद्दम के खिलाफ नेगेटिव बातें करती है उनको भी पता लगे और पब्लिक ओपिनियन का भी पता लगे कि क्या बनता है। तो ये बड़ा एक ज़रूरी है जो कि वो CCTV फुटेज का, वो हालांकि मुल्ज़मान के वकील ने मांगी है, वो देनी है या नहीं देनी, बाद में आनी है, या वायरल होनी है नहीं होनी, मेरी अपनी राय है कि वो हो भी जाए तो उसमें नुकसान कोई नहीं। और आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, मे भी आप मेरी बात समझ सके हो मैं क्यों कह रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाता हूँ, मतलब इस टॉपिक पे जो आज की कार्रवाई हुई, क्योंकि ये फिर लंबी हो जाएगी एक वीडियो के अंदर। और ड्रामा__ हकीकत, ये इंस्टाग्राम का मेरा ID, यहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।